समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी मैंने बर्तमान आपण इस्राएल देश को देखुं किंतु आज भिडियो आम देखा प्रभु जीशुख्रीष्ण जो मुकुट कंटार मुकुट आईटा माने केमती थिला देखु प्रिय बंधुगण प्रभु जीशुख्रीष्ण कंटार मुकुट को आपण केवल देखिथिबे पिक्चर रे बा चित्र रे किंबा कौन सी फिल्म रे आपण देखिथिबे प्रभु जीशुंकर फिल्म रे आजिर आमे जो ओरिजिनल माने जीशुंकर कंटार मुकुट ताकू भी रखा है माने साइज करके से कंटार मुकुट को आज आम देखा माने केमिति से कंटार मुकुट आज आमे देखा केमिति प्रकृत से कंटार मुकुट केमिति अच्छे आईटा हूँ इस्राएल देश वर्तमान तो गुड फ्राइडे सरी जाइए आईटा को प्रति वर्ष पालन करा जाए। आमे माने ख्रीस्टान माने आमर तीनोटी मुख्य पर्व आमर आप जानते हाँ गोटे हूँ प्रभु श्रीकृष्ण जन्म दिवस गोटे हूँ खजूर पर्व आ गोटे हूँ गुड फ्राइडे आ गुड फ्राइडे आरंभ करके पुनरुत्थान पर्यंत आमे माने पालन करूँ प्रभु जीशुख्रीष्ण मृत्यु दिवस को। तबे प्रिय बंधुगण गुड फ्राइडे बा शुभ शुक्रवार आम मान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। प्रभु जीशुख्रीष्ण को जो भाव में निर्यातना दि जाइथिला दुख कष्ट दि जाइथिला मु तो भावुची साधारण मनुष्य सेमिति दुख भोग केबे भी करि परिबा नाही ताकू सही परिबा नाही। सेथिपई प्रभु जीशुख्रीष्ण जतबेले गेत्सेमनी बगीचा भितर से प्रार्थना करुथिले प्रार्थना करिबा समय रे से गोटे विषय से मागी थिले निजर पिता को, हे पिता जदि पारुच ए पान पात्र मो ठारू दूर कर। ए पान पात्र माने जो दुख कष्ट प्रभु जीशुख्रीष्ण भोगिया जाऊले आईटा को दूर करने निमंते से प्रार्थना करुँच। तेबे प्रिय बंधुगण जदि प्रभु जीशुख्रीष्ण जन्म स्थान को लेकिन माने इस्राएल देश विषय अनेक वीडियो मोर चैनल रही अच्छी किंतु यही चैनल नुहे मोर जो मेन चैनल आत्मिक औषध आपण जाइकी सेठी देखि परिबे। जेरूसालेम सहर देखिपारे काना नगर रे प्रभु जीशुख्रीष्ण जो आश्चर्य कर्म करते देखिपारे जो पत्थर जहाला रे द्राक्षारस रखा जाइथिला माने प्रभु जीशुख्रीष्ण पानी को द्राक्षारस करते जो जहाला रे आईटा तो भांगी जाइए गोटे भंगा अंश तार रखाई से भी देखिपारे। गेत्सेमनी बगीचा एपरी अनेक विषय अच्छी आप देखिपारे जदि आपण मेन चैनल को विजिट करेंगे आ गलगथा पहाड़ जीशुंक कबर यही सब देखिपारे। मु भाविले सेमती गोटे वीडियो ये अपलोड करदेले आपण तार जानकारी बा आपण तार ठिकाना आपण पाइबे से निमंते ये वीडियो देखुसी। देखो प्रिय बंधुगण गोटे खास विषय हूँ इस्राएल देश में आपण जुआड़ भी जातु ना कहीं आपण टिके भी महिला कोठे देखिबे नाही। देखुछन तो आपण वर्तमान पर्यंत वीडियो रे जहाँ भी किसी देखी देखी आसिले को जगह टिके भी महिला आपण पाइबे नाही सब जगह नीट आउ क्लीन। तबे आपण जदि केबे इस्राएल देश को जाइछन्ते तबे मते कमेंट करंतु। जदि केबे जाई नाहंते जीवा को जदि इच्छा प्रकाश करूछन्ते तबे प्रार्थना करंतु प्रभु निहाती हमार रास्ता खोलिबे आपण निमंते मो निमंते। मोर आगामी टार्गेट अच्छी मु प्रथमे थमांकर कबर को विजिट करी जोटा चेन्नई अच्छी सेटा मो जीवन प्रथम टार्गेट। आउ जदि प्रभु अनुग्रह करती तबे इस्राएल देश को जाइकी प्रभु जीशुख्रीष्णकर स्थान गुड़िक माने प्रभु जीशुख्रीष्ण कौ कौ जगह को जाइथिले सेठी कौन करथिले से समस्त जगह गुड़िक मध्य सबु जगह देखिबा निमंते मोर बहुत इच्छा अच्छे। तबे ख्रीष्ट रे प्रिय भाई एवं भौणी माने सेथिपई प्रार्थना करंतु
ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବି ପାରିବେ ଦୁଇ ଜଣକୁ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ଖାସ୍ ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ମୋ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଅଛି ଯେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଛି, ମାନେ ସାଇତି କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା, ସେଇ ମୁକୁଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରକୃତରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟଟା କେମିତି ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର? ଅନେକ କହନ୍ତି ରାଉଣ୍ଡ ଭଳି ଥିଲା, ସେଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ କେମିତି ବନା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଦୁଇଟି ବିଷୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ମରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଶୁଣିକି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନା? ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ସାରା ଜଗତର ପାପକୁ ନିଜର କାନ୍ଧ ଉପରେ ନେଇକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ତାଙ୍କୁ ତ ମାରି ଦିଆଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିଦେଲୁ, ମାନେ ଯୀଶୁ ସରିଗଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଆଖି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଟି ନଥିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯାଅ ତୁମେ ଘୋଷଣା କର ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୋଷଣା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କେବେ ବି ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଦୁଇଟି ବିଷୟ ହେଉଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ମରିକି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଶରୀର ନେଇକି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା, ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୁକୁଟକୁ, ମାନେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟକୁ ଗୋଟେ କାଚର ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ସାଇତି କରିକି ରଖାହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୂରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ। ଆଉ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଚକ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ମାନେ ସେଠୁ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଥିବ। ସେମିତି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପୁରା ଟୋପି ଭଳିଆ ଥିଲା, ପୁରା ଟୋପି ଭଳିଆ ବନେଇଥିଲେ ରୋମିଓ ସୈନିକମାନେ। ଆଉ ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଥିଲା। ନମସ୍କାର।